Magsugod na ta sa pagbindisyon ng bagong puluyanan nga gihatag sa Dios alang sa kapulayan. Okay, sa ngalan sa Mangan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw ni Kristo manaha kaninyong tanan. Mga igsoon, nagtahiyo sa kita karon diha sa diwa ni Kristo aron sa pagsalmot kini ka sa ulugan sa pagdingit kaning balay. Makasali kayo kita nga ang atong Ginoo ani karon dinhi sa bundok. Ug kung siya mismo ang Ginoo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo. Bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga sa langit. Kay kung may duha kong tulo nga magkatigong sa akong ngalan, ato ako uban kanila. Busa hinuktan ang hugot nga pagtuo. Mga liya kita ngadto sa Ginoo nga iya untang san uso kining balaya sama kaniadto sa iyang pagsulod sa balay ni sakit. Panalikdan unta sa iyang mga angheles kining balaya ug ang tanan nga nagapuyo dinhi aron sa kanunay maiway sila sa mga dautan ug mapanalikdan sa mga kasalanan. Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Atras pa gamay. Atras pa. Diya ma. Salta. Salta na mo na. Bante. Bante diri, bante diri. Tama na. Bante diri, bante. Tama na. Tahan na. Sarong bulak-bulak kiro. Lamay kay. Gilaw pa man ni. Gilaw ay. Opo na kay. Crispy ni adi. Napanay ko. May tama na. Men. Sige, may lang. Hinay lang. Men, ko asa ka ni short mino? Asa namang mga bisita nila? Hinay lang. Tama na yun. Bilang. Tuyo ka lang. Ang tanglad? Ito ng duha. Dito ay mo. Eh, sa kanto ka.